We love you, Lord Jesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. We love you, Lord Jesus. Kami mengasihi-Mu. We love you, Jesus. Kami mencintai-Mu Yesus. We love you, Jesus. Kami mencintai-Mu Yesus. Don't be scared. Jangan takut, Don't be stressed. jangan stres saudara. Be blessed. Jadilah diberkati. It's an honor to worship God. Adalah sebuah kehormatan untuk menyembah Tuhan. We worship Him because we love Him. Kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. We love Him because He first loved us. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oh, we love you, Jesus. Kami mengasihi-Mu Yesus. Worship belongs to God. Penyembahan itu milik Tuhan. Worship is the only part in the whole service which God likes. Penyembahan adalah satu hal dari seluruh ibadah yang Tuhan sukai. He is not interested in my preaching, Tuhan tidak tertarik dengan khotbah saya, but He is interested in your worship. tapi Tuhan tertarik dengan penyembahan saudara. We don't come here to listen to the word, we come here to worship Him. Kita datang ke tempat ini bukan untuk mendengarkan khotbah, tapi untuk menyembah Tuhan. And let's put our heart Mari dengan hati and saudara worship Him. dan menyembah Tuhan. Let's put our heart and worship. Mari dengan hatimu sembah Tuhan. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify thy name. Oh, glorify thy name.
Only the voice. Hanya suara saja, hanya nyanyian saja. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Just the drums. Hanya drum saja. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name, Lord Jesus. Dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus. Glorify your name, Holy Spirit. Dimuliakanlah namamu Roh Kudus. Thank you, Lord. We love your presence. Kami mencintai hadiratmu. We honor your presence. Kami menghormati hadiratmu. We revere your presence. Kami mengingini hadiratmu. Keep playing softly, please. Watch my hand movement, please. Keep playing softly. Don't stop Terus suddenly. mainkan dengan lembut. Don't stop suddenly. Jangan berhenti. Keep it flowing. Keep it. Terus mengalir, biar terus mengalir. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega.
last time, just the voice, everybody Terakhir together. sekali lagi hanya suara saja. With you the glory, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, Jesus. Kami berikan segala kemuliaan hanya We bagi give you all the Yesus. honor. Kami berikan segala Give you all penghormatan. the praise. And can somebody praise the Lord Segala this place? pujian. Bisakah seseorang memuji Tuhan di Can tempat ini? somebody lift your voice, your blessed mouth, and lift your hand and say, Bisakah- praise the Bisakah Lord. saudara buka mulut dan katakan puji Tuhan? Come on, give the big clap offering to Jesus. Berikan Somebody. tepuk tangan terbesarmu untuk Yesus. Give the biggest clap to Jesus. Berikan Give the tepuk biggest tangan terbesarmu shout to untuk Jesus. Yesus. Give the biggest shout to Berikan Jesus. teriakan terbesarmu bagi Yesus. Are you here, everybody? Are you here? Apakah saudara hadir di sini? Ada Huh? di sini? Wave your hand, say hallelujah. Angkat tanganmu dan katakan Praise the haleluya. Lord. Puji Tuhan. Say, I love the Lord. Katakan aku mengasihi Somebody Tuhan. lift your voice and say, I love Jesus. Seseorang katakan aku mengasihi Tuhan. Do you love Jesus? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Do you love Jesus? Saudara mengasihi Tuhan? We're going to shift the atmosphere. We're going to shift the atmosphere. Kita akan menggeser atau mengubah atmosfer We're ini. going to sing one praise song. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian. The altar is open. Mesbah ini terbuka. You can lie down and praise. You can roll and praise. You can come and praise. You can dance and praise. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Saudara bisa datang ke depan, saudara bisa nari karena saat ada roh Tuhan, disitulah ada kebebasan. Amen. Amin. Does anyone like praise in this place? Adakah saudara yang suka Does pujian anyone like di tempat praise? ini? Suka pujian di tempat ini? Two people lifted their hand. Hanya dua orang yang angkat tangan sepertinya. Put some light in the house. Put some Boleh light in tolong the lampunya dinyalakan Put some light. saja. Lampunya It boleh doesn't dinyalakan. matter how many are here. Tidak peduli seberapa banyak yang ada di sini. How we worship is important. Tapi bagaimana kita menyembah itu yang penting. Amen. Amin. Come on, give a big clap to Mari Jesus. tepuk tangan yang terbesar bagi Yesus. Ku menang Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Come on. Ku menang Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan. ku menang Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Wait, Sebentar. you know how you people are worshiping? I'm watching you from here. Saya melihat saudara dari atas sini. I wish the cameraman can turn the camera and show your Saya face. berharap kameramen bisa shoot mereka, saudara jemaat-jemaat. Show your face on the screen. Bisa perlihatkan muka wajah-wajah mereka di This is, screen. let me show your face. Let me show your Ya, face. biarkan saya melihat muka saudara, wajah saudara. Seperti ini saudara, lesu. Are you sick or come on somebody? Ayo, Come on somebody. Wait. Tunggu. Our God Tuhan kita is not a cheap God. bukan Tuhan yang murah. He's an expensive God. Dia Tuhan yang mahal. He's a costly God. Dia Tuhan yang berharga. And He doesn't want your praise like this. So Dia nggak tired. mau pujian saudara yang hanya lemes seperti ini, saudara. No life. Come on. Ayo, saudara. How many of you brought your leg? Seberapa to the banyak church? saudara yang bawa kaki saudara ke Brought your gereja? leg? Bawa kaki saudara ke gereja. What is the leg for? Apa gunanya kaki itu? Not only to kick the devil, Bukan hanya untuk menendang setan, but to jump for Jesus. tapi untuk melompat bagi For Yesus. Jesus. Amen. Amin. So,
When we sing this song, Jadi saat kita menyanyikan lagu ini, leave your seat. Come and worship ayo God. saudara keluar dari tempat duduk Is it- saudara. Pastor, I'm so sorry. Bapak Gembala, saya minta maaf. My Jesus needs the best praise. Yesus, saya membutuhkan pujian terbaik. I'm very, very sorry. Saya minta maaf sekali. They will complain about me to you later. Mungkin nanti jemaat akan komplain tentang saya sama Bapak Gembala. Don't worry, don't worry. Jangan khawatir. But I want these people to give the best praise to the best God. Tapi saya mau jemaat ini memberikan Amen. pujian terbaik kepada Tuhan yang terbaik. Amen. Amin. But only one condition. Tapi dengan satu syarat. When you jump, Saat saudara melompat, your head should not touch the ceiling. kepala saudara jangan sampai ke atap ya. Amen. Amin. Your leg should not touch the floor. Kaki saudara Your jang- leg ya, should not touch the floor. jangan menyentuh lantai. Are you ready? Siap And saudara? when you jump, Dan saat saudara melompat, when you dance, saat saudara when menari, you praise, saat saudara memuji, your cholesterol will come down. Your cholesterol, nah, fat. kolesterol saudara itu bakal turun. Your heart will become healthy. Jantung saudara bakal sehat. You will be healthy. Saudara akan You will be sehat. happy. Kau akan bahagia. Are we ready? Seberapa banyak Are saudara we siap? ready? Siap saudara. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Wow, give this worship team amazing. God bless you. Tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan ini. Tuhan memberkati. Oh, we forgot the time. It's okay. Kita lupa waktunya. I actually forgot in the morning, I was supposed to speak about the resurrection power. Saya lupa seharusnya di pagi hari tadi berbicara tentang kuasa kebangkitan. So the resurrection power is not just in word, but in action. Jadi kuasa kebangkitan itu bukan hanya di firman, tapi dalam tindakan. Amen. Amin. When I see you clapping, Saat saya melihat saudara tepuk tangan, when I see you dancing, saat saya melihat saudara menari, that is the resurrection power of Jesus. itulah kuasa kebangkitan Yesus. Come on, somebody clap your hands. Mari tepuk tangan saudara. Come on. Mari saudara. Hallelujah. Haleluya. Wow. Wow. Such a wonderful presence of God in this place. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. When you dance, Saat saudara when you menari, praise, saat saudara when memuji, you worship, saat saudara menyembah, when praise goes up, saat pujian itu naik, God's blessing comes down. berkat Tuhan itu turun. Amen. Amin. When praise goes up, tell your neighbor, talk to your Ya, neighbor. katakan ke kanan kiri saudara, saat pujian When itu naik, praise goes up, saat pujian itu naik, tap your neighbor and say, when praise goes up, katakan ke kanan kiri saudara, saat pujian itu naik, God's glory comes here in this place. kemuliaan Tuhan turun. Amen. Amin. God's blessing comes in this place. Berkat Tuhan turun atas tempat ini. Healing happens in this place. Ada kesembuhan terjadi di tempat But the ini. most important thing, Tapi hal yang paling penting, when you praise, saat saudara memuji, the devil packs his bag and runs away from Temanggung. setan itu berkemas dan pergi dari Temanggung. Wow. Wow. So resurrection power Jadi kuasa kebangkitan is not a concept. bukan sebuah konsep. You don't have to wait for Easter to celebrate Jesus. Saudara tidak perlu menunggu Paskah untuk merayakan Yesus. For us, Untuk kita, every day is a resurrection day. setiap hari itu hari kebangkitan. Every day is a resurrection day. Setiap hari adalah hari Our Jesus kebangkitan. is not hanging on the cross. Yesus kita itu tidak tergantung di kayu salib. He is alive. Dia hidup. Somebody say he's alive. Saudara katakan dia God hidup. is alive. Tuhan itu hidup. Not somewhere in heaven. Bukan di mana di surga, He's alive in you. tapi dia hidup di dalam saudara. Let me read the scripture. The Biarkan book saya, of Romans 8 chapter verse 11. biarkan saya baca firman Tuhan ini di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. I'm going to read it from my Bible. Saya akan baca dari Alkitab saya. It says, now Dikata- Christ lives his life in you. Sekarang Kristus hidup di dalammu. Amen. Amin. Christ lives his life.
Kristus menghidupi hidupnya, it's not about your life. ini bukan tentang hidup saudara. He died on your behalf. Tuhan itu mati menggantikan kita. I want you to understand the word of God. Saya ingin saudara memahami firman Tuhan. Our body is dead, even though your body may be dead because of the effects of sin. Tubuh kita ini mati karena dosa. His Holy Spirit, life-giving Spirit, brings life into your body. Tapi roh yang hidup, Roh Kudus itu memberikan hidup kepada kita. So verse 11 says, Dikatakan di ayat yang ke-11, God raised Jesus to life. Allah membangkitkan Yesus kepada kehidupan. And since God's Spirit of resurrection lives in you, Dan karena kuasa kebangkitan Tuhan itu hidup di dalammu, listen to me carefully, dengarkan baik-baik saudara, it is not something that's going to happen after 100 years. ini bukan sesuatu yang terjadi setelah 100 tahun nanti. It's not something that's going to work as a process. Ini bukan sesuatu yang terjadi dengan sebuah proses. When Paul wrote the book of Romans, Saat Paulus menulis kitab Roma, he said it is a done deal. It is finished. Paulus berkata ini sudah selesai, sudah Amen. terjadi. Amin. So it says when God raised Jesus 2000 years ago, Jadi dikatakan saat Allah membagikan Yesus kepada kehidupan beberapa ribu tahun yang lalu, the same Spirit of resurrection already lives in you. kuasa kebangkitan yang sama sudah hidup di He dalammu. will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Ia juga akan membangkitkan tubuh kita yang mati kepada kehidupan melalui roh yang sama yang dihembuskan melaluimu. The next verse says, Ayat yang selanjutnya the flesh berkata, has no claim on you. daging tidak lagi memiliki kuasa atasmu. You know, let me read you one more verse. Biarkan saya membacakan satu ayat firman lagi. The title is Living by the Power of the Holy Spirit. Judul dari firman ini adalah hidup berdasarkan kuasa daripada Roh Kudus. So my Bible says the case is already closed. It's done. Alkitab saya berkata masalah ini itu sudah selesai, diselesaikan. Exactly, it is finished. Sudah selesai. In Greek, the word is tetelestai. Di dalam bahasa Yunani dikatakan telestai katanya. It means everything that was written against you, all the court case, verdict, accusation, everything is torn to pieces. Dikatakan artinya adalah semua hal yang melawan engkau, semua itu sudah selesai. So we need to understand the word of God from Paul's perspective. Jadi kita perlu untuk memahami firman Tuhan dari perspektif Paulus. Why he wrote it. Kenapa dia menuliskan ini? We should not base our theology based on our own understanding. Kita tidak bisa memahami ini berdasarkan teologi kita, berdasarkan pemahaman kita. We need to live an ascended lifestyle. Tapi kita perlu untuk hidup dan menaikkan hidup kita. Our body is dead to sin. Tubuh kita ini sudah mati karena dosa. Our flesh is dead. Daging kita sudah mati. We don't have to keep crucifying our body. No need. Jesus was crucified once and for all. Kita tidak perlu lagi menyalibkan tubuh kita karena Yesus sudah disalibkan untuk satu kali untuk selamanya. You don't deal with sin because Jesus dealt with sin. Saudara tidak perlu lagi berurusan dengan dosa karena Yesus sudah berurusan dengan dosa itu. You know, one brother said, Ada seseorang berkata, I don't want to mention name. saya nggak mau sebutkan namanya. People think if someone is called a prophet, he's going to bring judgment, what do you call? Condemnation. He's going to talk about your sin. Ya, ada seseorang berkata kalau nabi itu dia bakalan menghakimi, akan menuduh engkau dan membuka dosamu. The Old Testament prophets did it. Nabi-nabi di perjanjian lama melakukan itu. But New Testament prophets don't bring condemnation. Tetapi nabi-nabi di perjanjian baru tidak membawa The penghakiman. New Testament prophets bring conviction of the presence of God. Tetapi nabi di perjanjian baru membawa keyakinan akan Tuhan. Old Testament, Di perjanjian lama, Jesus had not paid the price. Yesus belum membayar harganya. So God is projected as an angry God. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai Tuhan yang pemarah. He brings war, plague,
earthquake. Dia membuat perang, dia membuat tulah dan gempa bumi. That's not true. Tapi itu tidak benar. God is a good God. Tuhan adalah Tuhan yang He baik. doesn't do evil. Dia tidak melakukan kejahatan. People always think God is an angry God. Orang selalu berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang pemarah. Even if he's an angry God, he showed all his anger on Jesus. Dan walaupun Tuhan Allah itu pemarah, Tuhan itu melimpahkan segala amarahnya kepada Yesus. When he sees you, Saat Allah melihat he saudara, doesn't see you, he sees Jesus in you. dia tidak melihat saudara tapi melihat Yesus di dalammu. When he sees you, Saat dia melihat he engkau, doesn't see you as an old man, he sees the way he sees Jesus. Tuhan tidak melihat engkau sebagai manusia yang lama tapi sebagai Yesus. Father poured all his anger on Jesus. Bapa menaruh semua beban kepada Yesus. There's no more anger left with the Heavenly Father. There's no more anger. Ya, tidak ada lagi amarah yang tersisa dari Bapa. Jesus was punished fully Yesus itu sudah dihukum sepenuhnya for our sins, untuk dosa kita, for our guilt. untuk kesalahan So kita. we need to understand. Jadi kita perlu memahami. Yesterday one person told me, I'm suffering because God is sanctifying me, cleansing me. Ada seseorang yang berkata, oh saya ini menderita karena Tuhan sedang menyucikan saya. No, Tidak. God doesn't have to send sickness to cleanse you. He sent the blood of Jesus to cleanse you. Tuhan tidak mengirimkan penyakit untuk membersihkan saudara, tapi Tuhan memberikan darah Yesus untuk It's saudara. totally unbiblical, Sangat tidak alkitabiah unscriptural, dan tidak berdasarkan firman, unspiritual. tidak rohani. John 17:17. Yohanes 17 ayat yang ke-17, Sanctify them by your word. murnikan mereka dengan Your firman word is Tuhan. truth. Firman Tuhan itu benar. When you read the word of God, God sanctifies you. Saat engkau membaca firman Tuhan, Tuhan menyucikan engkau. You are clean by the word that has spoken to you. Engkau itu dibersihkan oleh firman yang sudah diucapkan kepadamu. Some people say God is still angry with the devil, and the devil is angry with God. Beberapa orang berkata, oh Tuhan itu marah sama setan dan setan No. marah sama Tuhan. Enggak. Satan is not equal to God. Setan itu enggak sepadan dengan He's Tuhan. just one angel, one of the servant in his house. Dia hanya salah satu malaikat, salah satu pelayan di rumah Tuhan. Opposite of devil is not God. Opposite of devil is Michael or Gabriel or any other angel. Lawan dari setan itu bukan Tuhan. Lawan dari setan itulah malaikat Mikael, malaikat Gabriel. There is no equal to our God. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan There is kita. no rival to our Tidak God. ada lawan yang There's sebanding no one who dengan can Tuhan lift the kita. finger against our God. Tidak ada yang bisa menuding Allah kita. No Satan, no hell, no demon. Ya, tidak ada setan, tidak ada neraka, tidak ada iblis. Do you understand what I'm saying? Saudara paham apa yang saya katakan? Don't think that God and the evil are fighting one another. Jangan That's a lie from the pit of hell. Jangan berpikir bahwa setan dan Tuhan itu berperang. Itu adalah kebohongan dari jurang maut. Devil is not sitting on our head, he's under our feet. Setan itu tidak berada di atas Come on, kepala, tapi somebody. di bawah kaki Tell your kita. neighbor, the devil is under your feet. Katakan kepada kanan kiri saudara, setan di bawah kakiku. The devil is under your feet. Setan ada di bawah kakiku. Sickness is under your feet. Kesakitan ada di bawah kakiku. Poverty is under your feet. Kemiskinan ada di bawah kakiku. Curse is under your feet. Kutuk ada di bawah The kakiku. governments, the rulership, the world is under your feet Seluruh in the name of Jesus. Seluruh pemerintahan dunia ini ada di bawah kakiku di dalam nama Yesus. I'm very excited, not because of you, people watching me online. Saya tidak tertarik karena saudara, tapi karena orang-orang yang menonton secara online. I am preaching at the top of my voice, you're just looking at me like this. Saat saya berkhotbah, saudara hanya melihat saya seperti ini, dengan seperti But ini. somebody watching me online is lifting their hand Tapi and ada- worshiping Jesus. tapi ada- Praise the Lord for you, tapi brother. ada seseorang- Praise the Lord for you, sister. Yang menonton secara online dan dia mengangkat tangan, diberkatilah engkau. Wow. Wow. We were in the green room Tadi kami berada di green room and Mama said, dan Ibu Gembala berkata, somebody watched you online, wants you to pray. ada seseorang yang tadi pagi streaming online dan mau didoakan. There were so many on site. Dari banyak orang yang hadir di sini, Why nobody came for prayer? tapi tidak ada yang datang untuk didoakan. But somebody online. Wow, Mama, you touch my heart. I Dan like ada that. seseorang yang menonton secara online, Ibu Gembala sudah menyentuh hati saya So dengan I'm excited. saya sangat tertarik. I thank God for this JKE, Shekinah Creative, Shekinah Glory, Creative Media Team. Hallelujah. Saya Come on, somebody clap your bersuka hands for atas them. tim kreatif dari Shekinah Glory.
You know, there are people who watch me sometime live, you know, maybe they are in Canada or Germany, they get healed. Bahkan beberapa orang yang menonton secara online, menonton saya secara online di Kanada, di Jerman, mereka itu disembuhkan. I can never understand this. Saya nggak pernah bisa pahami ini. How can my anointing can be captured in a camera? Bagaimana urapan saya itu bisa tersalurkan melalui kamera? By 12 o'clock tonight, Pada jam 10 malam ini, the anointing on me goes back to heaven. Praise God. Bye-bye. urapan saya itu kembali ke surga. Puji Tuhan. And exactly 12 o'clock, I get a fresh anointing from heaven. Dan di jam ke-12 tepat, saya itu mendapatkan urapan yang baru. Because His mercy is new every morning. Karena kasih karunia selalu baru setiap pagi. God does not recycle anointing. Tuhan itu tidak mendaur ulang urapan. You cannot store the anointing in the fridge and heat it up next day. Saudara nggak bisa menyimpan urapan itu di kulkas. His anointing is new. Tapi urapannya itu His selalu anointing is baru. fresh. Urapannya selalu His baru. anointing is powerful. Urapannya itu sangat berkuasa. My God. But Tetapi the anointing that is captured in the camera urapan yang tersalurkan di kamera can stay fresh. bisa tetap segar, tetap Even baru. after 1,000 years, somebody can watch it, can get touched. Bahkan mungkin setelah beribu tahun seseorang yang menonton itu bisa I mean, disembuhkan. when I'm at home, Saat saya di rumah, I keep playing Dr. Maurice Cerullo message again and again. saya terus mendengarkan pesan Dr. Maurice Cerullo terus menerus. The anointing is so strong. Dan urapannya itu begitu He kuat. came to India. Dia datang ke India, Mighty miracles. ada banyak mujizat besar. I was very excited. Saya sangat tertarik, I said, bersemangat. Lord, I want to go meet this man in America. Tuhan, saya pengen bertemu dengan orang ini di Amerika. So my very first trip, very first day, I went to meet him in US. Jadi di perjalanan saya di hari pertama saya bertemu dengan beliau di Amerika. And then he could not talk. Dan kemudian dia nggak bisa bicara, He could not preach. dia nggak bisa berkhotbah, Capek, tired. lelah. Oh, I said, whoa, 30 years back you were so powerful. Oh, saya berpikir 30 tahun yang lalu itu sangat But kuat. the anointing is still there. Dan urapan itu masih ada di situ. Body cannot release that anointing. Tapi tubuhnya tidak bisa melepaskan urapan itu. And I said, oh my God, Dan saya berkata, I oh Tuhan, better watch him more on the YouTube. saya lebih baik melihatnya di YouTube, Watch him on the video melihatnya di video, than meet him real. dan daripada bertemu dengannya secara langsung. Because the anointing stays fresh in the camera, in the media. Karena urapannya itu tetap baru, walaupun itu di kamera, di media. I never saw Catherine Kuhlman when she was alive. Saya tidak pernah bertemu dengan Catherine Kuhlman selagi beliau masih hidup. When I was in Dubai, Saat saya berada di Dubai, I found a tape, saya menemukan sebuah rekaman. VHS tape, VHS, you know the old video ya, tape. Tape yang zaman dulu, rekaman I zaman put dulu. the tape. Saya putar I was very rekamannya. excited. Saya sangat bersemangat. That was the only service she allowed to be recorded. Dan itu adalah salah satu ibadah yang hanya boleh direkam oleh And I beliau. pressed play. Dan saya putar, And mulai. I wanted to sit on the sofa and watch her message. Dan saya mau duduk di sofa untuk menonton pesannya. She started, hello. Dan dia memulai dengan halo. The moment I heard the voice of Catherine Kuhlman, which was recorded 50 years ago, Di momen saya mendengar suara Catherine Kuhlman yang direkam 50 tahun yang lalu, boom, the power of God hit me and I fell over the sofa, at the backside of the sofa, knocked out for 3 hours. dan boom, itu kuasa Tuhan menghantam saya dan saya terjatuh selama 3 jam. There was an anointing in her voice. Ada urapan di suaranya. There was an anointing not in the TV, not in the tape, but the anointing can be stored in the tape. Urapan itu bukan berada di TV, tapi urapan itu ada di suaranya yang di rekaman itu. There was something that belonged to me was stored 50 years ago through that woman of God. Ada sesuatu yang disimpan bagi saya melalui rekaman itu yang 50 tahun yang lalu itu. You know, I was in India Saya berada di India during COVID. saat COVID We pandemi, did Zoom meeting dan ada pertemuan melalui Zoom. and 10,000 people in the YouTube, in the Facebook, in the Zoom, all over the world they were watching.
Dan ada 10.000 orang melalui YouTube, melalui Facebook yang menonton. I was very excited. Saya sangat bersemangat. Wow. Wow. They're all waiting for me to preach. Ooh, I feel cool. I Saya feel great. bersiap-siap, saya merasa keren. But then the Holy Spirit said, Tapi kemudian Roh Kudus berkata, they are not waiting for you. mereka nggak menunggu engkau, They're waiting for me. tapi mereka menantikan They're waiting for aku. Jesus. Mereka menantikan I Yesus. said, no, they wait for me to preach. I'm a great prophet. I'm very famous in Indonesia. Oh enggak, mereka tuh nungguin saya kok. Saya ini nabi yang terkenal di Indonesia. 70% of the Instagram followers are from Indonesia. 70% pengikut saya di Instagram itu dari Indonesia. YouTube followers from Indonesia. Ada YouTube, pengikut YouTube juga dari Indonesia. Only 2 people follow me in India, my wife and my son. Hanya 2 orang yang mengikuti saya, yaitu anak saya juga istri saya. Uh-oh. Oh. But the Indonesians love the anointing. Tapi orang-orang Indonesia itu menyukai urapan They're itu. not following me because of my English. Mereka mengikuti saya bukan karena My message. pesan saya. No, Tidak. they feel the presence of God. Tapi mereka merasakan hadirat One Tuhan. lady told me, Ada seorang perempuan yang berkata she had sama a saya, splitting headache. dia punya migrain. She wanted to take all the medicine and die that night. Dia mau minum obat-obatan dan mati aja malam And itu. she said, where is this Joshua Paul? If he can pray for me. Dan mana ini Joshua Paul kalau aja dia bisa berdoa buat saya. And she opened the YouTube, Dan dia buka went to YouTube, Instagram, ke Instagram, played the reels. memutar reels yang ada And di Instagram. as I was singing in Bahasa, can you believe me and my Bahasa? I'm Dan saat singing saya Bahasa. menyanyi dalam bahasa And she Indonesia, touched the phone. dan dia menyentuh HP-nya, And she took the phone and hit the dan dia menaruh HP itu di kepalanya, boom, the demons left her. boom, dan setan itu meninggalkan dia. Instantly she got healed. Secara instan dia itu disembuhkan. I better hide my phone. Maybe Saya somebody will sebaiknya take- sembunyikan HP saya. hide my iPad. There's no anointing on the iPad. The anointing is in the name of Jesus. Tidak ada urapan di iPad ini, tapi ada urapan dalam nama Hallelujah. Yesus. Somebody clap your Haleluya. hands. Say, Setelah "Thank you, tepuk Jesus." tangan bagi Yesus. I was in one service. Saya suatu kali berada di sebuah A ibadah. man had an accident. Ada seseorang yang mengalami kecelakaan, Bones were broken. tulang-tulangnya patah. And doctor said, 3 months, no getting up. Ya. Dan dokter berkata dalam 3 bulan nggak bisa bangun sama They sekali. put cast, broken bones, Dia pakai broken bones. gips di tulang-tulangnya cast. yang patah. This man Orang ini from a hospital, dari rumah sakit he's going home. menuju pulang ke rumahnya He saw on the phone, dan melihat di HP-nya, oh, Joshua Paul is in town. ya, oh Joshua Paul lagi ada di He kotanya. told the ambulance driver, Dan dia ngomong ke supir ambulansnya, turn the ambulance, go to church. ayo kita ke gereja. He came to church. Dan dia datang ke Now, gereja. I don't know because there were 10,000 people there. Saya nggak tahu saat itu karena ada 10.000 orang This di tempat fellow was itu. at the back, Dia duduk di belakang, sitting in the wheelchair di kursi roda, with a cast all around his leg and hand. dengan gips di seluruh tangannya, di seluruh badannya. And when I said, I just was singing worship song. Saya saat itu hanya menyanyikan lagu penyembahan. I didn't touch him. I didn't pray for him. Saya tidak sentuh dia, saya tidak berdoa buat The dia. power of God came upon him sitting at the back. Tapi kuasa Tuhan turun atasnya yang duduk di And belakang. he removed the cast. Dan dia mulai lepas And he gipsnya. started walking and running on the Dan stage. dia mulai berlari berjalan di mimbar. And people were shocked. Dan orang-orang Hey, terkejut. what happened? You had broken bones. Apa yang terjadi? Kamu ini kan tulangnya patah. He said, Dia berkata, God did a miracle. Tuhan melakukan mujizat. Bones are not broken. I have brand new Ya, bones. tulang-tulangnya tidak patah lagi, ada tulang-tulang yang baru. Now you may think I'm telling a story. Mungkin saudara berpikir saya hanya bercerita. Can we play? You have the video clip? Ya, kita bisa putar videonya. Let's watch the clip. Mari kita lihat videonya. This is real. Ini nyata. I mean, I just took my phone and recorded his testimony. Ya, saya mengambil HP saya dan merekam kesaksian ini. I don't record all the testimonies, but this one I was lucky enough. Saya nggak rekam semua kesaksian, tapi keberuntungan saya bisa rekam. Can we play that small clip? Ya, kita bisa Creative putar Healing, videonya. Dr. Joshua Paul, the YouTube. Yep. Here. It's over there. You better look back. Hi, this is I'm right now in Palembang, Sekarang kita ada di Palembang. and this brother Ini saudara came kita ini
Last time Waktu tahun terakhir dia datang, he was in his crutches. dia pakai tongkat ya, penyangga, kursi roda. He met with an accident. Lalu dia kena kecelakaan His tadinya ya. bones were broken. Tulang-tulangnya hancur kan, patah-patah. God did a miracle Dan for Tuhan him. lakukan mujizat buat dia. He will say it and Brother Shanvi will translate. Nah, Bapak ini akan bersaksi, nanti Sanwi akan terjemahkan. Go ahead. Saya mengalami kecelakaan tanggal 15 Januari. I got an accident on the 15 January. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. I never knew Jesus before that. Tapi setelah kecelakaan, But after it happened, Tuhan mengasihi saya. Lord loves me. Tuhan selamatkan saya. He saves me. Saya mengalami kedua tangan saya remuk. Both arms are broken in pieces. Kaki saya patah di sebelah My kanan. leg broken and my right leg. Saya tidak bisa berjalan untuk berapa bulan. I couldn't walk for a few months. Dokter vonis bilang The doctor said kaki saya tidak bisa untuk kembali sempurna. my leg will never be completely healed. Tapi ketika Pastor Joshua datang, But when Pastor Joshua came, tumpang tangan di atas kepala lay hand on saya. my head, Saya imani saya pasti bisa I jalan. have faith that I will walk. Dan ini yang kedua kali saya ketemu And this Pastor is the Joshua. second time I met Saya Pastor Joshua. Saya sudah bisa berjalan. I am now walking. Amin. Saya percaya Amen. Tuhan Yesus. I believe sembuhkan Lord saya. Jesus heals me. He healed me. Can you walk? Bisa jalan sekarang? Thank you. Totally healed. Ya, coba Isn't it kaki. amazing? Ya. God is so good. Ya. God is so good. He can jump. Hallelujah. He can sing, he can dance, he can preach the gospel. This is God working in the life. Jesus is the healer. I am not the healer, Jesus the healer. And he's not a mechanic, he's a manufacturer. He gave him brand new bones. He gave him brand new life. And he has a reason to rejoice because he loves Jesus and Jesus loves him. What he did for him, he will do it for you. If you believe in Jesus' name. Amen. Amen. Wow, that's Amen. beautiful. That's the time I got a revelation. Dan saat itu saya mendapatkan pewahyuan. Sometimes I pray for healing. Seringkali saya berdoa untuk kesembuhan. Nothing happens. Dan gak ada yang terjadi I apa-apa. lay hands, I rebuke, I Saya- roll them, I push them down, I roll them on the floor. Nothing is working. Saya tumpang tangan, saya menengging setan, saya gelindingkan dia di lantai dan gak ada yang terjadi apa-apa. And I give up. Dan saya menyerah. Say, Jesus, I give up. Yesus, aku menyerah. Holy Spirit, I give up. Roh Kudus, aku menyerah. Can you do something? Bisakah kau lakukan sesuatu? Thank you, Joshua Paul, Terima kasih Joshua for Paul giving me a chance. untuk memberikan saya kesempatan. You're not the healer. Kau tuh bukan penyembuh, I am the healer. akulah penyembuh. Amen. Amin. And he's not a mechanic. Dan dia itu bukan seorang mekanik, He's a manufacturer. tapi Tuhan itu adalah pembuatnya. What do you mean? Apa itu When artinya? your old bone is broken, Saat tulang saudara hancur, we pray for healing. kita berdoa untuk kesembuhan. The pain is gone, but still it is broken. Mungkin sakitnya hilang tapi masih retak. But Tetapi when we pray for a miracle, saat kita berdoa untuk mujizat, God takes away the old bone and gives a brand new bone. Tuhan mengambil tulang yang lama dan memberikan tulang yang baru. He is not a mechanic, Dia bukan seorang mekanik, he's a manufacturer. tapi dia seorang pembuat. He doesn't repair, Dia tidak membetulkan, he replaces. tapi Tuhan mengganti. There's a room called body parts room in heaven. Ada tempat di surga itu yang berisi organ-organ If tubuh. your heart is tired, your Kalau- lungs are tired, Kalau hati saudara lelah, kidney ginjal saudara became weak, menjadi lemah, there is a brand new kidney with your name written on that kidney waiting for you to pick it up and put it in your body. sudah ada ginjal yang ditulis atas nama saudara yang baru yang akan diberikan bagi saudara. Amen. Amin. When I found that, Dan saat saya mengerti itu, I saw organs being replaced. saya melihat organ-organ tubuh itu diganti. Cancer disappearing from the body. Kanker itu hilang dari tubuh. One girl, Ada satu perempuan, the doctor said she can never walk because she's paralyzed her life. dokter berkata dia nggak bisa berjalan lagi karena dia She lumpuh. was in the wheelchair. Dia ada di kursi roda. I just walked to her. Dan saya berjalan ke arahnya. I looked at her. Saya melihat dia. But the moment she saw me, Dan momen di mana dia melihat she saya, wants to get up. dia mau I said, berdiri. no, sit down. Dan saya berkata enggak duduk One aja. leg is not working. Satu kakinya sudah nggak berfungsi. If I pray for you, and what if the other leg breaks?
Kalau saya berdoa buat engkau mungkin satu kakinya bakal hancur. I don't want to do more damage to you. Saya nggak mau memperparah keadaanmu. But thank God that girl did not understand English. Tapi puji Tuhan anak perempuan ini nggak mengerti bahasa She Inggris. removed the strap, she got up and she walked. Dan dia lepas semua yang menghalangi dan dia berjalan. Do you have that clip too? Ada videonya Can you juga. play that from 3 minutes? Ya, bisa dimulai di menit yang ketiga. Let's watch this video. Mari kita lihat video ini. You can watch it anytime on YouTube. It's available. Saudara bisa melihat di YouTube kapanpun. What do you feel on your body? Seperti rosa. Enggak lagi. Hilang, gone. Pain gone. Sakitnya luar biasa kok. Karena dia Completely gone. sarafnya itu jadi ada tulangnya ini kayak neken gini kata dokter. Yeah, bone. So how long you had this problem? Sudah dari Since primary school. So for many years. And now no pain. So what you felt? What did you feel come on your body? You feel heat? What came on you? What's that? Shaking. That's God's power. You like God's power? Jesus. He just got up from the wheelchair and started walking. Dan dia bangkit dari kursi rodanya dan berjalan. But look at this girl. The girl was paralyzed. Dan inilah ada perempuan yang tadi yang lumpuh itu. She could never walk. Dia nggak bisa berjalan lagi. Volume. Yeah. This girl, Nama saya Yin Yin. Wanita ini, I saw her some time back. saya beberapa kali melihat dia setelah itu. She's in the dancing team, Dan worshiping dia Him berada with di the tim flag. tarian dengan She's banner. dancing, Dia menari. running every day, doing Ya, exercise. dia berlari setiap hari, berolahraga. How many children like this which needs the touch of God? Ada banyak anak-anak yang seperti ini yang membutuhkan sentuhan Tuhan. I can be going from place to place. Saya bisa pergi dari tempat ke tempat, You know, on the YouTube, di YouTube, on the Zoom meeting, di pertemuan Zoom. when I was about to preach, Saat saya akan berkhotbah, Jesus said, don't preach. Tuhan berkata jangan berkhotbah, Ask for testimony. tapi tanyakan kesaksian. Before the service began, Sebelum ibadah itu dimulai, people got healed. orang-orang itu disembuhkan. 500 testimonies of healing before the Zoom meeting. Ada 500 kesaksian bahkan sebelum The pertemuan Zoom same itu. Jesus who healed 2,000 years ago Yesus yang sama yang menyembuhkan 2000 is tahun yang alive lalu. here in Temanggung, Dia hidup di Temanggung in ini. Indonesia, Di Indonesia, in Malaysia, di Malaysia, di Singapura. He wants to heal people. Dia ingin menyembuhkan orang-orang. But I can't be going from place to place. Tapi saya nggak bisa berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Who knows Siapa tahu that God can impart the anointing of healing, bahwa Tuhan bisa mengimpartasikan the urapan mantle kesembuhan of itu. healing, Jubah the kesembuhan. power of the Holy Spirit. Kuasa dari Roh That Kudus. scripture we read, Ayat yang saudara the baca, same Holy Spirit Roh Kudus yang sama. who healed, who Yang- used Jesus, Yang menyembuhkan, yang memakai who raised him Yesus. back to life. Membangkitkan dari kematian. The same Jesus. Somebody say, the Yesus same yang sama. Jesus. Seseorang berkata Same Yesus yang power. sama. Mari katakan kuasa Same yang sama. Holy Spirit Roh Kudus yang sama. lives in me. Hidup di Same. dalamku. Can we all stand up to our feet right now? Mari saudara bangkit berdiri. Dia jamah senap hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya panggil Gaby ke sini lagi? Dia akan sedikit bercerita pengalamannya, bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Joshua Paul. Silakan Gaby. Baik, Shalom Bapak Ibu.
saya Gaby. Saya mau menceritakan sedikit kesaksian saya, bagaimana saya bertemu dengan Joshua Paul dan bagaimana beliau berdoa untuk saya dan juga jodoh saya gitu. Waktu itu adalah tahun 2023, saya bersama dengan sahabat saya, namanya Cinta. Kami waktu itu di Solo, dia ada pelayanan di Solo dan ternyata Cinta ini pelayanan dengan Pastor Joshua Paul ini. Nah karena saya dan Cinta ini satu komsel, kemudian saya ajak main gitu ya, ajak kumpul dengan teman-teman komsel. Nah waktu itu Pastor Joshua Paul itu tanya sama Cinta, where are you going gitu. Karena waktu itu kan dia nempel terus sama Joshua Paul gitu kan, maksudnya harus ngikutin sebagai translator kalau nggak salah. Nah terus kemudian Cinta itu bilang, saya mau pergi sama teman-teman saya yang ada di Solo untuk kelompok sel, dia bilang seperti itu. Nah and then Joshua Paul tuh mau lihat coba mana lihat teman-temanmu yang di Solo kayak gitu, you know. Pastor Joshua Paul ini kan suka bercanda ya Bapak Ibu, jadi suka kayak godain juga gitu. Nah sampai akhirnya dikasih fotonya bareng-bareng, terus kemudian Pastor Joshua Paul bilang aku mau bertemu dengan orang ini, which is saya, yaitu saya gitu. Saya mau ketemu gitu saat itu. Nah kemudian setelah itu yaudah saya akhirnya berangkat ke hotelnya dan saya bertemu dengan Pastor Joshua Paul. Ternyata ya sama Bapak Ibu yang tadi Pastor Joshua Paul katakan, kadang itu kalau prophets itu kan di pandangan kita kayak serem, yang besar, yang kayak akan reveal all our sins, yang akan wah kamu ada ini segala macam gitu. Tapi ternyata setelah bertemu dengan beliau, saya dibukakan pengertian yang baru bahwa tidak seperti itu gitu. Kadang kita lihat Tuhan juga seperti itu. Tuhan tuh seperti kalau kita melakukan dosa udah kayak mau mencutin kita. Nah padahal enggak gitu loh Bapak Ibu. Nah jadi waktu saya bertemu dengan Pastor Joshua Paul, dia berdoa dan saya cukup bisa dibilang agak percaya tidak percaya dengan nabi sebenarnya. Maksudnya saya tuh ya berpikir logis lah, maksudnya secara manusia emang iya bener, emang iya. Nah waktu dia berbicara dengan saya nggak pernah ketemu dengan Joshua Paul sebelumnya. Cinta juga nggak pernah ada skrip mau ketemuin saya dengan Joshua Paul, dan Cinta juga nggak pernah ngomong apapun tentang latar belakang saya. Tapi waktu kita ngobrol waktu itu di coffee shop, kita makan cake dan ngobrol bertiga, waktu itu ada Ciani juga, kita berempat, dia itu mulai membukakan hal-hal yang saya bahkan kaget gitu. Kok dia bisa tahu tentang masa lalu saya, tentang keluarga saya dan lain sebagainya. Nah sampai suatu ketika yang bikin saya shock lagi dan benar-benar wah ini kuasa Tuhan bekerja. Waktu itu makan siang Bapak Ibu, kita di Amco Solo. Itu we were eating for lunch ya. Amco is his favorite cafe at Solo. Jadi waktu itu di Amco kita sedang ngobrol, sedang pelepasan dan lain sebagainya. Tiba-tiba tuh dia memanggil satu orang dia nggak kenal. Pak, boleh ngomong sebentar? Dia bilang gitu. Saya kan kaget. Saya kayak, kok berani banget ini orang nggak kenal gini-gini. Terus kemudian tuh saya pergi dan kemudian dia sama Cinta yang translate, dan kemudian itu dia berdoa untuk orang itu. Jadi waktu itu ada orang bapak, ibu dan anak. Ternyata bapak itu sudah sakit lama dan dia pokoknya sakit yang kritis. Dia tuh mau pergi ke Singapura waktu itu. Nah kemudian dia didoakan dan ternyata benar gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar Pastor Joshua Paul tuh tepat. Dan waktu itu saya kayak wow, luar biasa. Maksudnya waktu itu saya sendiri diberkati oleh pelayanan beliau. Nah sampai suatu ketika waktu di akhir pertemuan kita, waktu itu mau pulang, dan beliau juga waktu mendoakan saya itu salah satunya juga mendoakan pasangan hidup saya. Love life saya itu juga didoakan sama Pastor Joshua Paul. Nah waktu itu dia bilang setelah ini kamu akan menemukan pasangan hidupmu. You will meet the one, dia bilang seperti itu. Dan dia bilangnya gini, within 6 months waktu itu, dalam waktu 6 bulan kamu akan bertemu dengan pasangan hidupmu. Dia bilang seperti itu. Dan dia bilang semakin cepat kamu dekat dengan Tuhan, semakin cepat Tuhan akan merilis orang tersebut, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kayak intinya dekat dulu sama Tuhan. Nah seperti itu. Nah akhirnya setelah saya bertemu dengan Pastor Joshua Paul, saya pegang, dan tapi memang sebelumnya itu saya juga banyak menerima doa tentang pasangan hidup saya. Bagaimana Tuhan akan mempertemukan pasangan hidup saya, tapi belum kunjung ketemu lah Bapak Ibu ibaratnya. Nah kemarin itu waktu ketemu sama Pastor Joshua Paul, saya cuma berdoa, Tuhan aku pokoknya mau dekat sama Engkau bukan supaya aku dapat jodoh, tapi karena memang udah aku surrender aja, masa depanku kayak gimana aku surrender Tuhan. Dan ternyata ya saya ketemu dengan Ko Vincent juga dengan cara yang tidak terduga.
cepat, tapi saya percaya kalau ketemu dengan jodoh yang dari Tuhan itu luar biasa lah Bapak Ibu. Saya nggak bisa menjelaskan walaupun cepat tapi tepat di tangan Tuhan. Seperti itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.